तो आपण नाटा फास्ट कौन कहे मो ना କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର तो एठी कौन है एमती लोक मैंने मैंने दौड़ा लगी ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହଉଥିଲା ହଉଛି ଅଭିଷେକ ହଉଥିଲା हाँ ଆଉ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଜଣେ ଆସି 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ଅଭିଷେକ କରୁଥିଲେ हलचल हुंतुनी ଆଉ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ପଛର तापर कौन हला आगु ମୁଁ ସେଠି କଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ମହୁମାଛି ଗୁଳି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛଆଡେ ବି ଗୋଡେ ପଡେ ମାରଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ କନ୍ଥା କମଳ ଘୁଡିକି ପୁରା ବି ଘୁଡିକି ଶୋଇଥିଲେ तापर ଆଉ କଣ तो एबे आसी ताको एम्बुलेंस आसी ताको एम्बुलेंस जरिया से पळेई जन ताको आसी जनसेवा केंद्र क्या बोला तूने जनसेवा केंद्र एम्बुलेंस वाला आसी नो 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 ठीक है ठीक है महुमाछी केमिति आसिले एवं काहेकि आसिले ना से तो सर आपण कहंतु आगो को तो एबे परिस्थिति रे कोन केमिति कोन होछि वर्तमान परिस्थिति आगे महुमाछी मारला परे ताको बुढ़ा बुढ़े जगह परिस्थिति पूरा सांघातिक आगे सब सीरियस होई गलेनी वर्तमान ए महुमाछी मारिबार कारण कोन आ महुमाछी कोन पई उत्पन्न हेले महुमाछी उत्पन्न उत्पन्न उत्तेजनता एते काहेकि हेले महुमाछी उत्तेजना हबार कारण आज्ञा हमर एठी जो पूजा करथे महादेव मंदिर पाखरे आज्ञा हेटी जो पूजा करथले तार जो होम चलथिला ओके आउची चलथिला हेटी धुआं जाई की जी आउ धुआं नुआ निया धापरे आज्ञा से धुआं निया धापरे आज्ञा से धुआं कोठु आसिला एवं कहां पाखु आसिला एवं केमिति आसिला धुआं मंदिर रे जो पूजा करथले आपण प्रथमे हसिबे ना कहबे आपण डिसाइड कर आपण आगे हसिबे ना तो आमे खिर तो आमे खिर दवा परे माने मोर सुनिल तो केमिति कोन हिला तो एबे हमहु रंजित बाबू कहे रंजित बाबू ना रंजित अरे आ ए खिर दवा आउडी खिर दवा इंटरव्यू भल लागै से कहया भल लागै को आपण एटा धरिबार योग्यता नै ना ना भाई हम माइक्रोफोन सुनतु यार बहुत दाम तेन माइक्रोफोन ने बम सॉरी सर रिपोर्टर भाई माने आपण एते जानिबा कथा बम बोली कहंदी आ किछि पचा देबे नबु ना इंटरव्यू दबु आ किछि तो आपणकर आपणकर सेठी जेतेले महादेव शिव मंदिर रे जेतेले महुमाछी कांबुडिले ये बुढ़ा बुढ़ी सेतेबेले सेठी कोन करूथिले एवं काहे की जाइथिले एवं कोथि पय जाइथिले आपण से अगर न आसी त हेल्प करी क्वाड जाइले सेते जति गाले महुमाछी कामुरथिले सेति गाले ना मंदिर रे फास्ट आसी से पूजा पाठ करथिले जा फल रे कोन जाठी धुआं निया धपे रुद्रेश रहिला अभिषेक अभिषेक माने जान ना बाला पाठ अभिषेक करथिले अभिषेक कला पर जो निया ओ धुआं तापरे मंदिर बेढ़ारे थिबा मंदिर बेढ़ारे थिबा होची हमर महुमाछी बसा तांको आघात पहुंचुला आ जा फल रे कि आ से माने उत्तेजित होई आक्रमण करथिले आ किछि नो 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 मत दौड़ते हां तो हमर मिस्टर घोटी आ तापर होची आक्रमण करिया द्वारा बुढ़ा बुढ़ा मौसा जने बहुत क्षतिग्रस्त होइतिले आ तांको एम्बुलेंस जरिया रे भाई घर बहुत एपट सेपट होइत माने मुहटा को सीधा कर रखु हां हां कोन सॉरी हां तो आगु को माने या पई कोन भलो या पई आपण कहया कथा महुमाछी माने दिन भरी बहुत उपास रागग्रस्त हेई उत्तेजना हेई उत्तेजनता हेई धुआं सही न पारी जेहेतु तांको जेतेले अधिक उत्तेजनता हैला कि आमे सहीबार शक्ति आउ नाही सेतु जाई महुमाछी मंदिर भितरे वयस्क लोकंकु से बुढ़ा बुढ़ी आक्रमण कले जो फल रे बुढ़ा बुढ़ी मंदिर भितरे बाहरी आसी से चाहिले आमे टिके नीरव माने नीरव रे रहिले आमे टिके शांति श्रृंखला पाई परिबु किंतु आमे जानि नथिलु से जे महुमाछी माने आउरी अधिका रागग्रस्त हेई कि एई दी जण आम ऊपर अटैक करथिले एई मानकर षडयंत्र थिला कि ए माने आगुरु एमिति भी करिया पई प्लानिंग रखिथिले तो एथि पई से माने आउरी भी क्षतिग्रस्त करिया पई चक्रांत चलेले जो फल रे कि काकू टेम्पू तळे काकू गुमुट तळे समझ रहे हो आप समझ रहे हो खट तळे दुकान साइड तळे काकू बरगछ तळे आपण कहि या भितर कोन कहया महुमाछी जते बेले रागिले आ ताको राग को अटकिला भलिया शक्ति काहर नाही केवल भगवान ही अटके पारथांदे आ सेठी तो आपण जाई अटकेले आपण से समर कोड जाइतले से समय मुडी भली खेला चलथिला
ଆଉ ମତେ ଟିକେ ମୁତ ମାରିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାଇଡ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ବାଲା ଗାମୁଛା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ନଟବର ମହାନ୍ତି ନଟବର ଦାସ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ଦିଟା ଗୁଳା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମତେ ତ ହଉ ଛାଡ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ତ ୟାର ପ୍ରତିକାର କଣ କଲେ ଆମର ୟାର ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ଜାଗା ଛାଡି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ବଞ୍ଚିବା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବଞ୍ଚ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? କ୍ୟାମେରା ବୁଲୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ସେ ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍ଥଳୀରେ ମାନେ କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁମକ୍ଷୀ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧୁମକ୍ଷୀ ମଧୁମକ୍ଷୀ ମହୁମାଛି ଆମର ଭାଇ ଏଟା ବାଲି ଖଣ୍ଡ ଏଟା ତତେ ପଡିବ ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିଲେ କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଲେ ମହୁମାଛି କାମୁଡୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିଲେ କୋଉ ଟାଇମରେ ମହୁମାଛି କାମୁଡୁଛନ୍ତି ଗୁଡ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆମେ ରାଗ ସ୍ଥଳରେ ଖୁଞ୍ଚି ଦଉ ଆମର ତାଙ୍କ ମୁଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ମହୁମାଛି କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲେ ସାଇଡ ଗାଡି ତାର ତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ତ ୟା ପାଇଁ ଆମର ଆସିବ ଟିମ୍ ଆସିବ ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସାଇଡ ଦେଖି ଦଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ହଉଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଇଠୁ 30 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଦୂରରେ 30 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂରରେ 30 ଫୁଟ 30 ମିଟର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣ ଭାଇ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ଭାଇ ଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଧର ଏଙ୍କୁ ବଜାର ଏଇ ଭାଇ ସାର୍ ମହୁମାଛି ଯୋଉ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆପଣ କଣ ଘଟଣାଟା ଦୁଃଖ ଭରା ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖର ଆଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଏ ତମ ପ୍ରେସ ମାନଙ୍କର ଜାତି ଗୋତ୍ର ଅଛି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି